Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Shyam Sundar Company Jewelers. Chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubao. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narakdi 90% vision loss cheng jora jora o check up khlaijang ma baino mathage man. Ashwini Netralaya norogni mokol ni hamkraini bagi shalbubrung no tong. Borogni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefruphano tongo norogni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya faru hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilan of Heidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Takarzula Mondal Office Mondal President Malcolm Shubashukro Klaizamo Party Munotoe. Strangsal Sanda Zoroshipa Hizula SP Vijay Debroma by Malay Kok Shalaka, BJP Kashati, Manjaka BJP Hase General Secretary Bipin Debroma, Montri Vikas Debrota ex-MP Deputy Tripura. Strangsloha Night TR08G6535 Marini Kumsel Scooty Malcolm Lahar Party Monkalay, Party Muntayana Tiga Koroksa, Abu Hagan Timraza, Take Koroksa, Party Munshandri Baza, Doshumirian para Amsani Koktoma, Paitago Fire Service ni Adanopai Akorok Mino, Langitanga Shandri Baza Hanko Shakam Nogo.
Krak Shalni Cabinet meeting on Harzaka Technical University, Women's University, Fioknani one Shomong, Hatin Dalvidal Betago 288 Katal Shevok, Langani Borna Harzaka one Shomong, Strangshala Secretary of Kasako Bandaklay, or Koktoma Shaklaka Monte Shushan to Chodori. Pujako Kaman Bishing the Chori Lamni, Bongshibari Bolongo Red Clay Manjaka, Bupang Sirok Zangai Kaisha Masin, Fiaba Bolong Bedeni Adong Rok Tangmani Termane, Kari Tangbaka, Bizra Bupang Banya Kleinero. Strangshala Jambujalani Party Mungoti Pramotani Shamong Shitra Tangai Rung Yago Choprov Zagai, Cherebitanga Shumon Debra Mungi Koraksa BJP Adomi Mokol, Strangshal Hora Agotula GB Hospital Shumon Debrumano Nainani Tanka BJP General Secretary Bipin Debroma, ex-MP Rebuti Tirupurate Takachula Mondoli President Nirmal Debroma. Bitisaro Juton Bishas Nisrino, Butari Kibika, Bikas Das, Bibas Das, Te, Priyanka Shaha. Awai Hunino Kokshil Shamuti Show Shrangshala, Boromi Mungai, Bini Shikutrino, Talangi Melagor Kano, Efer Klaka Juton Bisha. Kamigana ni jati rogni nogo berena ni thangai romprezana ni nangkha class 10 no poriwi tongai khoroksa shikli patimoni yegulo shikli no romprenai aslano arrest khlaika police tabu koktuma shukrubui Takarjula Mondal Office Mondal President Malcolm Shubai Shukrub Klaizamuni Party Munote, Strangshal Chanda Zorashipahizula SP Bijoy Debroma by Malay Kok Shalaka, BJP Kashati, Manjaka BJP Haste General Secretary Bipin Debroma, Montri Bikas Debroma, ex-MP Rebuti Tripura. Kumulong Yaglo Hino Har Jompuzala Amsa BJP Teti Pramotane Atom Bishingo Japrob Laimani Patimo. Shubai Shukru Klaizaka Takarjula Mondal Achopang Nirmal Depromani Malcolm Tay BJP Takarjula Mondal Office. Patimungo Shamushidra Klainero Yago Chaprov Zagi Shago Dokumanga BJP ni Khoroktam Khorokburi Adong. Koktumao Shaimanka Kumulongni Yagulo Jompuzala Takarjula Amsayo Tangishoika BJP Teti Pramotani Japrob Laimungni Bipring. Hino Hai Strangshala Jompuzalani Falguna Amsayo BJP Adong Rogni Noga Habui attack Klaika Kisasok Shamushitra Klainero Abu Haikero Shubai Shukru Klaizaka Takarjala Mondolni Atsukang Nirmal Debromani Nokte Bini Malko Shubai Shukru Klaizaka Zombuzala Hatini Takarjala Mondol Office Abon Logologi Rompre Shopre Klaizaka Okshukumar Jamatiani Logishong Patimuni Gokto Manman Yagulo Strangshal Shariko Zombuzala Amsa Tangishoika BJP Haste Tangpang Bipin Debromani Tidulmungwai BJP Kashati Paithago Bini Tidulmungwai Strangshal Chanda Zara Shibaizala Hankorni SP Bijoy Debroma by Malaya Montri Bikas Debroma, ex-MP, Rebuti Tripurano Khoboi, BJP ni Kaisha Naikol Bodol. Takarjala Amsa BJP Tore Logi Faimani Nugui, Yakung Tolani Ha, Kamazagmani Kiri Zagmani Bagino, BJP ni Adong Roni Shakawa Abu Beremi attack Laizaka ni Shaka, BJP ni Haste Tangpang Bipin Debroma. हर जगह में बीजेपी एक अपना स्ट्रेंडिंग कर रहा है और संगठन बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है
जिस टाकरजला में कभी संगठन इतना हमारा दुर्बल था, आज उस जगह पे हमारा इतना अच्छा संगठन एक अच्छा स्मूथली ग्रोथ होके काम कर रहा है। इसी को देख के वो लोग त्रिपुरा मोथा उनका पैर के नीचे से जमीन खिंचक गया है। ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी में मोदी जी का और मानिक शाह जी का डेवलपमेंट को देख के इतना लोग आ रहा है हमारे पार्टी में, तो 2026 जो चुनाव आ रहा है उसमें हम लोग 100% जीतेंगे और हम मोदी मानिक शाह जी के नेतृत्व में अगले 2026 में एडीसी में सरकार बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। तो अभी बाकी जो विषय है, हम अलायंस रहेंगे या नहीं रहेंगे वो हमारा दिल्ली तय करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग आएंगे, हम लोग एडीसी में आएंगे जरूर। 100% हम सरकार बना रहा है। जे सगायफाना एडीसी हाबांगो आसुकनाय बीजेपी आबोनि बागै किरिजा खबरक फियाबा बीजेपी नो कासुइनारक मांगला खनै दामरक मुरखा मंत्री विकास देबबर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। स्रांसला हायनाय TR 08G6535 मारिनि खुंसा स्कुटि मालखुं लाहार पार्टी मुं कलायै पार्टी मुं थायनो थैया खरकसा आबो हायकनो थैमराजा तै खरकसा पार्टी मुं शान्ति बाजार दशमिरि आंपारा आमसानि गक्तमा पाइथागो फायर सर्भिसनि आदनफाय आ खरक नैनो तलाङै थांगा शान्ति बाजार हांकर साखामनगो हास्ते सालबुनो लाहार पार्टी मुं कलायै जरानै सकांनो संसारनो याकरै थांमानि पार्टी मुं पार्टीओ आबो हायकनो हायनाय स्रांसला लाहार पार्टी मुं कलायै थैमानि गक्तमा कासै फायगा पार्टी मुं तै गक्तमानि बिसिंदि सेमानका स्रांसला शान्ति बाजार बखास्तेनि दशमिरि आंपारा आमसानि लाहार गतर खुंसा स्कुटि मालखुंनो थुताइ रुफायगा तै खुंसा ट्राक मालखुं आबो नियागलो आ ट्राक मालखुं पार्टी मुं थाइनि खारि थांमानि गक्तमा फियाबा यांतै खाकसा फासि हंगाय आ पार्टी मुंगनो स्कुटि मालखुं साखानि कलायै बखरक फाटियै बम तंगसारि थैखा खरकसा आबो हायकेनो थैमरा जाक तै खरकसा पार्टी मुंगनो नुखा हनकेनो फायर सर्भिसनि आदंरंनो रहरसाका गक्तमा आबो हाय गक्तमा मानका हनकेनो पार्टी मुं थाइ थाङै सयका फायर सर्भिसनि आदंरक আবন ইয়াগলো তলাং জাখা বরগ্ন শান্তি বাজার হাঙ্কর শাখামনগো কাইদা সাত কিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে তারা? আমি অ্যাকচুয়ালি শান্তি বাজারের দিকে যাইতেছি। আমি এদিকে আইয়া মোটামুটি ব্রিজের একটু আঘাত, অ্যাক্সিডেন্টের একটু আঘাতে দেখি যে গাড়ি অনেকটা দাঁড়া রয়েছে। আইয়া দেখি এখন খুব মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট। হ্যাঁ, একটা স্পট একজন জায়গাতে মারা গেছে, আরেকজন মানুষ সুস্থ আছে। ফায়ার সার্ভিস আওয়ার পরে আমি নিজে হাতে উড়াইয়া দিচ্ছি ফায়ার সার্ভিস। কিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে এমন আপনারা কি আমি এখানে যে কিছু লোকাল লোক আছে যারা জমিনে কাজ করে তারা কইতেছে যে একটা ট্রাক গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। ট্রাক গাড়ি আর স্কুটি। ট্রাক গাড়ি আর স্কুটি। এখন কি মনে করতেছেন কিরকম আছে এখন? এখানে তো একজনে তো জায়গাতে এখানেই মারা গেছে, আর আরেকজন ওখানে সুস্থ আছে, মানে তাইনেরে ওখানে হসপিটাল লয়ে গেছে ফায়ার সার্ভিস। কোন কোন জায়গায় ইনজুরি আছে ওই যিনি বাচ্চা আছে তাইনে? মাথা, পায়ে, বিভিন্ন জায়গাতে ইনজুরি হয়েছে। মানে তাইনের অবস্থা বেশি ভালো না নাকি? না না, তাইনেও সিরিয়াস অবস্থা। সিরিয়াস অবস্থা। কোন জায়গায় এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? এটা তো অলুইছাড়া ধরে দশমিরি আংপাড়ার সামনে। কিসের সঙ্গে? ট্রাক গাড়ির সঙ্গে? ট্রাক গাড়ির সঙ্গে। ট্রাক গাড়িটা কোন দিক থেকে আইতাছে? ট্রাক গাড়িটা শান্তিবাজার থেকে যেতে আসছে, শান্তিবাজার থেকে উদয়পুরে বা আগরতলার দিকে রওনা হয়েছিল ট্রাক গাড়িটা। ট্রাক গাড়ি আবাই বাটমুনি কক্তা মানখান কেন পাটিমুং থাই থাং সইকা পুলিশ আবাই কেন আমাল খুংনো রমনানি বাগৈ চাইতো গৈ নাইতুমু খরসাক তাবুক পুলিশ শান্তি বাজারनि सिम बिक्रमनि कक्थम चिनि खरां क्राक सालनि कैबिनेट मीटिंगआव नाहारजाका टेक्निकल यूनिवर्सिटी ते वुमेन्स यूनिवर्सिटी फियगनानि वानसुकमुं हास्तेन दालबिदाल बेदागो 288 कताल सेबक तलांगनानि ब नाहारजाका वानसुकमुं स्रांसला सेक्रेटारिएट कायसा कक्तम बान्दाख्लाय अ कक्तमा साकलायका मंत्री सुशांत चौधरी क्राक सालो खलायजाका हास्ते कैबिनेटनि कायसा नांगौमानि कक्सा पान्दा आसालनि कैबिनेट मीटिंगआव नाहारजाका किसामिसा कताल वानसुकमुं स्रांसला सेक्रेटारिएट कायसा कक्तम बान्दाख्लाय कैबिनेट मीटिंगआव नाहारजामनि वानसुक मुरकनो साकलाय मुरखा मंत्री सुशांत चौधरी कक्तम बान्दाव मंत्री सुशांत चौधरी साका क्राक सालनि कैबिनेट मीटिंगआव नाहारजाका टेक्निकल यूनिवर्सिटी ते वुमेन्स यूनिवर्सिटी फियगनानि वानसुकमुं हास्तेनि दालबिदाल बेदागो 288 कताल सेबक तलांगनानि ब नाहारजाका वानसुकमुं आबा हायकेनो जार्नालिस्ट पेंशन स्कीमि ब तबुजाका কাইসা স্লাইমং হনৈ সাংবাদিক বন্ধুরা প্রপোজাল ফর আপগ্রেডেশন অফ ওমেন্স কলেজ অ্যাজ স্টেট ইউনিভার্সিটি নেমলি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ওমেন্স ইউনিভার্সিটি আমাদের রাজ্যে যে ইউনিভার্সিটি রয়েছে সরকারিভাবে ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং আপনারা জানেন যে এমবিবি ইউনিভার্সিটি তো মহিলাদের কোনো ইউনিভার্সিটি এখানে তাই যে ওমেন্স কলেজ রয়েছে সেই কম্পাউন্ডে সেই ক্যাম্পাসে
তাকে ইউনিভার্সিটিতে উন্নত করে তাকে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ওমেন্স ইউনিভার্সিটি হিসাবে নাম দেওয়া হচ্ছে এবং নিশ্চয়ই তাতে আগামী দিনে শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের যে ঢালাও পরিবর্তনের যে প্রচেষ্টা তা আরো সমৃদ্ধশালী হবে, শক্তিশালী হবে এবং মহিলাদেরকেও সম্মানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপের মধ্যে একটা হিসাবে এটা গণ্য করা হবে। এই স্টেট ইউনিভার্সিটিকে, আমাদের ওমেন্স কলেজকে স্টেট ওমেন্স ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তর করা। সাংবাদিক বন্ধুরা, Directorate of Secondary Education proposal for creation and filling up of 22 new posts of Group D night guard under the Directorate of Secondary Education, Tripura or fixed pay basis by রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীনে 22 জন নতুন গ্রুপ ডি পোস্ট সেটা নাইট গার্ড নিয়োগ করা হবে। গতকাল ক্যাবিনেট বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 22 জন নাইট গার্ড গ্রুপ ডি পোস্ট শিক্ষা দপ্তর সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীন নিয়োগ করা হবে। ক্যাবিনেট তার মঞ্জুরি প্রদান করেছে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে 2021 সালে আমাদের ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন একটা স্কিম চালু করা হয়েছিল আইসিডি দপ্তরের তরফ থেকে এবং এই স্কিম চালু হওয়ার পর সাংবাদিকতা পেশার মাধ্যমে যারা অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন, রিটায়ারমেন্টে গেছেন, তাদেরকে মান্থলি 10,000 টাকা করে পেনশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। গতকাল ক্যাবিনেট বৈঠকে proposal to accord approval of Tripura Journalist Pension First Amendment Scheme 2025 অর্থাৎ নাম্বারটাকে আরো বৃদ্ধি করতে চাইছে সরকার, যে পেনশন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক বন্ধুরা পেয়ে থাকেন তার সংখ্যাটা বৃদ্ধি করতে হবে এবং অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে সেই স্কিমটাকে আরো একটু সিম্পলিফাই করার সেখানে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এবং ত্রিপুরা জার্নালিস্ট সম্মান পেনশনের পাশাপাশি আরেকটা স্কিম রয়েছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পরিবার সুরক্ষা পেনশন, অর্থাৎ কোন সাংবাদিক, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক সে পেনশন পাচ্ছে, তার যদি মৃত্যু ঘটে তবে তার পরিবারকে সুরক্ষা দেওয়া, তার জন্য এই স্কিম অর্থাৎ ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন স্কিম 2021 তার দুটো সাব স্কিম রয়েছে। একটা হচ্ছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট সম্মান পেনশন সাব স্কিম, আরেকটা হচ্ছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পরিবার সুরক্ষা পেনশন। একটা হচ্ছে জার্নালিস্ট পাবে, আরেকটা হচ্ছে জার্নালিস্টের অবর্তমানে তার পরিবার পাবে। তাতে সামান্য মডিফিকেশন আনা হয়েছে এবং বর্তমানে কি রয়েছে, বর্তমানে the journalist must be accredited from Information and Cultural Affairs Department for last 10 years. বর্তমানে যারা পাচ্ছে 10 বছর তার অ্যাক্রিডিটেশন লাগবে এবং এই 10 বছরের অ্যাক্রিডিটেশন যদি থাকে আবার নিশ্চয়ই তাকে অবসরপ্রাপ্ত হতে হবে। এখন যে অ্যামেন্ডমেন্টে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে the journalist must be accredited from the Information and Cultural Affairs Department for the last 10 years. However, the journalist who completed at least 25 years of journalism and possesses accreditation card for at least 10 years prior to attainment of 60 years. মানে 60 বছর, এতদিন হতো 60 বছর হতে হবে অবসরপ্রাপ্ত, তো এখন 60 বছর না হলেও চলবে যদি সে 25 বছর সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং 10 বছরের মধ্যে তার অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড থাকে। আশালি কক্থুমপানো মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী দেবশাখা রানীর বাজার ফায়ার স্টেশনের সিমি
चंद्रपुर आईएसबीटी जरा खलायजागनाय हाइवेनि सामुं तालदंनि बिसिङाव सामुं जेंना हनै खाखामानि कक साखा मन्त्रि सुशांत चौधुरी राजाखर आगलनि सिमी सालचांनि कक थुमचिनि खरां हुइजा कक तमानि बिसिंते चोरी लामनि बंशीबारी बुलंग रेड खलाय मानजाखा बुफां सिरक जांनाय कायसा मेसिन फियाबा बलं बेदेगनि आदं रक थांमानि तेरमानै खारै थांबायका बिजरा बुफां बानिया खलायने र बुफां सिरकनाय मेसिननि लगे लगे आसालो दाल बिदाल आमसायो रेड खलाय मानजाखा गोबांमा मारिनि बुफां आबो हाइकेनो मानजाखा हासिंति साजांनाय कायसा तुइनि मेसिन हनै साका बलं बेदेंनि खरक जावजामा আজকে আমরা ডেইলি যেভাবে আমরা ডিউটি করি ওই শিডিউল অনুসারে আমরা হেডকোয়ার্টার থেকে বের হয়ে প্রথমে আমরা যাই বইয়ের মাথা এরিয়া ওখানে গিয়ে আমরা বেশ কিছু পরিমাণে সেগুনের লগ উদ্ধার করি প্রায় 3 কাম হবে এরপরে আমরা ওগুলোকে সিজ করে আমাদের ডিপোতে নিয়ে আসি নেক্সট টাইম আমরা আবার বক্সনগর এরিয়াতে বক্সনগর রোডে যাওয়ার সময় আমরা একটা বালুর গাড়ি সিজ করি যেটার মধ্যে কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না আমরা ওটাকে সিজ করে আমাদের কাস্টডিতে নিয়ে আসি তৎক্ষণাৎ আমাদের পেট্রোলিং চলাকালীন আবার একটা খবর আসে ইলিগালি একটা সমিল চলছে তখন তৎক্ষণাৎ আমরা কিছু পুলিশকে নিয়ে পুলিশের সহায়তা নিয়ে আমার সহকর্মীদের নিয়ে আমরা ওখানে পৌঁছাই এবং ইলিগাল সমিলটা বাজেয়াপ্ত করে আমাদের কাস্টডিতে নিয়ে আসি কোন জায়গায় থেকে এনেছেন এটা বংশীবাড়ি फियाबा पाटिमुङो केबनो एरेस्ट खालायमानि कक्तमा गरै फाइनाल सालाबा आबहाय रेड खालायमुङो फाइनाल सालाबा आबहाय रेड खालायमुङ चया तंनाय हनै साका बलं बेदेंनि अजमारक ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां स्रांसला जम्बुई जिल्लानि पाटिमुङो तिब्रा मथानि सामुं सित्रा तांनाय रंयागो चप्रब जागै जेरेबै थांगा सुमन देब्रमा मुङै खरकसा बीजेपी आदंनि मकल स्रांसल हर आगरतला जीबी हॉस्पिटल सुमन देब्रमानो नायनानि थांगा बीजेपीनि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देब्रमा एक्स एमपी रेबती त्रिपुराते टाकारजुला मण्डलनि प्रेसिडेन्ट निर्मल देब्रमा Kumulung yaglo han he jomboy zola amsa BJP tai tipra motha adong bisingo choprop laimani patimung patikha subai shukrop khlaisa katakar mondolni achukphang nirmal debromani malkhungte BJP ni takarjola mondol office patimungo samusidra khlaini rong yago choprop jagai sagot dukuman ga sumon debromano khoi BJP ni khoroktam khorokpuri adong patimungo mokol serebui thanga sumon debromani logologino rohorja kabona agortola chibi sakhamnogo patimuni kokta mankeno amse thangi soika jomboy zola thanani police पाटिमुनि कक्ता मानवानि यागुला स्रांसल सारिगो जम्बुइजला आमसे थांगै सोइगा बीजेपी नि हास्ते तांखां बिपिन देब्रमा मन्त्री विकास देब्रमा एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा पाटिमुङो तिब्रा मथानि फासिं यासि सुरका बीजेपी आबन यागुला स्रांसल हर आगरतला जीबी साखामनगो थांगै सागो दुखु माननाय रगनो नायनानि थांगा बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देब्रमा एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा ते टाकारजुला मण्डलनि प्रेसिडेन्ट निर्मल देब्रमा तिनी चिनि जम्बुइजलाव टाकारजुला मण्डलनि चिनि कायसा पार्टी कार्यालय पार्टी ऑफिस बेसि दिन नुयाखौ कয়েকদিন আগে নচিনি হাস্তেনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমন উদ্বোধন খাইনি মানে তো আরো তিনি হঠাৎ খেলায় তিনি আরো খবর যে মথানি কিছু বড় থাঙ্গে আরো হামলা খাইকা পুরা পার্টি অফিস নি বিসিংনি যে মান্দি খুন্দি তো মানে আরো সবাই রিখা তারপরে আরো বিসিংগ চিনি জেপি নাড্ডা চিনি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এবং স্টেট প্রেসিডেন্ট রাজীব ভট্টাচার্য যে এমপি এবং চিনি মন্ত্রী বরং ফটরক মফরক সিজিগিরিখা কাপি রিখা আপনি গানাও খরকসা চিনি ত্রিপুরাজক
অঞ্জলি জমাতিয়া বুসাইকে চিনি পার্টি ওয়ার্কার তো বন থাঙ্গে বরক রমফ্রে সপ্রে খাইকা ইয়াক রগাবো খাইকা তো কমপ্লেন খাইকা যে অনেকটা বন রেপ খাইনা নাই মানে আবো হাইকলাই বিনি নগা আক্রমণ খাইকা তো বেলাই খা খাবা সিংসা হবো বেলাই ওয়া নামা সিংসা কারণ ত্রিপুরাসারক ত্রিপুরাজों नाव हाय खेमनि अम बेलाय हामिया जे बर ত্রিপুরাসা থানসা অকংসাও তো अम हाय खेत কোনো দিন থানসা সম্ভব গিয়া তো কাজে এই যে সামুং রক আবনো जों কন্টেম খালাयो নিন্দা খালাयो তো কাজে अम हाय उन्नरि थिगिया गणतांत्रिक राष्ट्र जों जार जार पार्टी खाइमानो তবে अम हायखलाय बुरु इचारायनि उपरा এবং পার্টি অফিস থেকে বাংচুর আবো ঠিক অবনতি কোনো পদক্ষেপ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ না দেখাবে এতে ভিজিট খাইকা আর মন্ডল সভাপতি দङ চিনি নির্মল চিনি পার্টির প্রদেশनि সাধারণ সম্পাদক বিপিন जों মন্ত্রী বচিনি আর ফেলিয়া বিনিতে কিছু সামন করবে চিনি জনজাতি হামক্রাই মন্ত্রী চিনি বিকাশ দেববর্মা जों থাকা একটু আগে না থাগে আরো নি जों আরো ফাইও তাবো জিবিও ফাই চিনি কাইসা কর্মী যে বরকনি মকল বরক গুলাইন ওই কক্ষা মগল ফাটি পেখা ইকে তাবক ডক্টর ওই কক সামনি বরক চেকআপ খাই তুঙ্গো মানে খানা রিপোর্ট মাননাই তো বিনি মকল রেটিনা যেটা বাইছে নুগু আবো ঠিক দিতম করিগো আবো जों খানা রিপোর্ট মা হাইকে চাই মানাই তো বনো নাইনা বসং আরো ফাইকা তো থানাও কমপ্লিট খেজাকা রিটেন রিজাকা মন্ডলের তরফ থেকে ফ্যামিলির তরফ থেকে তো কাজে পুলিশ বাইছে মালাইকা এসপি বতঙ্গো স্পট एसडिपिओ তারপরে থানানি ওসিবো দङ जों बरक बाय कक साका बुरिनि उपराव हाय जे सामुगुमो आबनो पुलिस जाते प्रशासन बरक एक्शन लानातै मन्त्री जों गत आसबे कक साबाय बरनो जों खा नागजा जम्पु जिल्ला विधानसभानि बिसिङाव चाकातला विधानसभानि बिसिङाव जे जम्पु जिल्ला मण्डल अफिसाव जेभाबे जोंनि पार्टी अफिसाव जास्ट आगामी दिनाव जोंनि कर्मसूचि नाहारै যে কাইসা মন্ডলনি অফিস বেড়ার মিটিং আসবে তোমার জড়াবো ত্রিপুরা মতনে প্রায় 40-60-70 জন ফাইনাই ইয়াগো দা কুদাল সিলাই তারপরে গুলাই রক্ত ওই মার্বেল বগই চিনি কর্মীরনো আহত খাইকা তারপরে চিনি পার্টি অফিসনি পেছনে যে কাইসা খরকসা চিনি বুকুকযোগ বা মামি সঙ্গে তো মানে পার্টি বাই কোনো লেনা দেনা করে বনা ফাইনা হঠাৎ রমফেরে সম্পরে খাইনাই হানাং পিনাং খাইকা রমফেরে নাইকা বনা পাক পাল মিলে উইনাই नोंगारो तामुखलाय बिजेपि नगलो बिनि नगनि जागा जेबो मामि सुमि दं दिबर जरानि तो बाय जराव फाइने कोनो रमप्रे सम्प्रे खाइका आबने पासापासि सिने कार्यकर्ता खरबसा मिटिंगो फाइ तंख्रो लामा कारे उनाय मकलो नाइसे गुलाय कगय बिनि मकल कासे फाडि थांका ताबुक खना हयतो बा साइमानाय बिनि परीक्षानि पुरा मकल बे आदो किनु नुंनो नानु गला तो आबो बेलाय लासिमा सिंसा आन्दोलन kana चिने मण्डल प्रेसिडेन्ट गारिनो बाहायका एकदम सबाय सुक्रबय चिने पार्टी अफिसना सबाय सुक्रबय जेभाबे आतंक सृष्टि খাইদিকা আবো খুবই নিন্দনীয় বিষয় একটা জনপ্রতিনিধি এলাকানি বিধায়ক বনি জিবুসাওই আবাইকে সামুচি তারা খাইদি দङ এমএলএ নি জিবুসাওই যদি আবাইকে চিনে সাজক বা চিনে বুকুকজোরক সেফটি ক্রিংকাই জনগণ তামাখাই সেফটি ও এলাকা ওয়ানচুক নাই একটা এমএলএ একটা মানে জনগণের দ্বারা প্রতিনিধি অংজাক এসেম্বলিও সময় তাংজাক আবাইকে তার পবিত্র বিধানসভার সদস্য সে আবাইকে বসা বসারই সামুচি তারা খাইদি দङ সাধারণ আম জনতা आम पाब्लिक तामाखाय ओ एलाका सेफ्टी दंनाय आबो जनगण बिचार खायनो अंथ तो आबन बागै जों मन तीव्र प्रतिबाद जानांगौ এবং जों अजागानि पुलिस एसपि बाय कक्सलायका एसडिपिओ बाय कक्सलायका अजागासिनि त्रिपुरा हामक्राय मन्त्री विकास देबबर्माजी सिनि एक्स एमपी रेवती त्रिपुराजी मण्डल प्रेसिडेन्ट दा निर्मल सिनि एमडिसि सञ्जीव रियांजी जों जतन একটা প্রতিনিধি দল থাঙ্গিনাय পুলিশ প্রশাসনের কক্সকা এবং যারা মলেস্টেশন বা রামফ্রেনানের চেষ্টা খাইকা বর্ণ তিনি হরনি বিসিঙিনো যাতে আইনি আওতায় তুইনায় বিচার খাইনো অংশ जों আবনা পুলিশ কক্সকা এবং যারা অঘটনা বাই জড়িত দংনায় কেবল রেহাই মাগলা আকাশে পাতালা ফালে থাংদি পুলিশ বর্ণ নুতুগুইনায় যেভাবে আগে বড় ঘটনা খাইনায় পুলিশ আইনি আওতায় তুবাইখা বর্ণ অমাহিকানি দেশা আইনি আওতায় তাবো বুতুজাংনায় কেবল রেহাই মাগলা सालकिसे सिगांबो टाकारजोला प्रोग्रामफ्रो चफ्रबलायफोर नुगो सालबुरुबु नों नुफ्रा बाहायकै नों एलायन्स पार्टनार नों देखै आक्रमण खाइदों न राब्रो सेन्ट्रल लिडार सेन्ट्रल रोजा जानो खबासबो अवश्य सेन्ट्रल यागरि फुटदों सेन्ट्रल यागरि परिमा परे उपरे ताम फाइकाबो बरबो साइमानो संग साइमानो तारपरेबो बराबर माइका चेष्टा खाइदों बर
মুখ্যমন্ত্রী এডিসিও তাহাব দিন সানায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো ছোটো নেনে আগরতলা মুখ্যমন্ত্রী এভেলেবল রাজ্য এবং এডিসি যত জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী বাধা বিপত্তি খাইনায় যেভাবে বরক মানে সাক সাকন এডিসি নে মানে মুখ্যমন্ত্রী ওয়ানসকে বড় স্টেটমেন্ট নিতে একটা লজ্জাতনা না নাম হাইকক স্টেটমেন্ট নিনানে একটা জনপ্রতিনিধি আবারকে মুখ্যমন্ত্রী খুমলঙ্গ তাহাবদি এডিসিও তাহাবদি মুখাম্বু করতে হাকে বড় কক সাগলা খাবো রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী বারে সমস্ত জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী এমন বাকি এসব কুযুক্তি কক সময় বরং উস্কানিমূলক ওই যে কাছে নিম্নমানের পরিচয় নিম্নমানের মানসিকতার পরিচয় রিকা সাক সাকন জনপ্রতিনিধির আবরক সাক সাক বরক একবার ওয়ানসক্ত যে আগামী দিনও আবাইকে বরং গুন্ডাগিরি খাইনায় এডিসিও একটা শোষিত শাসক বরক আবার শাসন না শোষণ খাইতে জনতানো ধরো নুখানা এডিসিও যেভাবে ভয়াবহ ওয়ালাই তকলাই বুলাই তীব্রাসানো বলে দিতে অন্যান্য সবসময় একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি খাইনানে সবসময় কাইসা জাতিগত দাঙ্গা খাইনানি চেষ্টা খাইনায় ধর্মের নামে চেষ্টা খাইনায় তো একটা এডিসিও আবার বরাবর চেষ্টা খাইতে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা বরক মিয়াবো বরাবর চেষ্টা খাইকে বরক যারা বিজেপি সভাও জয়নিং খাইজাম পাঞ্জানো বাধা বিপত্তি রুইনায় ভাইকায় বই তো গই পাঞ্চাল খাইমানো তো আবো কোনো দিনও আবার রাজ্য সরকার বরখাস্ত খাই গেলা যে যারা ঘটনায় জড়িত দং নাই কে বইয়ক গেলাক বরং আইনি আওতায় যতন বিচার করিনাই বিজেপি আদং রগ্ন এটে খ্লাইনে রগ্ন করাক বস্তুমনানি বাগৈ সানমুক্তি শাখা বিজেপিनि জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা পার্টিमुनि यागुलो सामुसित्रा ख्लाइने रग्नि मुंगै जम्पै जिल्ला थानाव एफआईआर ख्लाइजांमानि कक्तमा राजाखरागुलनि सिमि सालजोंनि कक्तम चिनि खरां बिथिसारई जतन বিশ্বাসनि सैन्य बोथारै खिबिका विकास दास बिबास दास ते प्रियंका साहा आवाय हनैनो कक्सिल सामुति साव श्रांसल बरकनि मुंगै बिनि सैको थैनो तलांगै मेलागर थानाव एफआईआर खलायका जतन বিশ্বাস अवनस्लाय श्रीकांगबो जतन বিশ্বাসनि ते मागबा सैन्य बिथिसारै बोथारका बरक हनैबो कक्सिल सामुति साका जतन ते बिनि नकनि बररक पार्टीमुनि कक्न सानानि थांगै मखलि मक्तरै नारगै मानजाग्लिया सै बोथार जागनाय नकफां जतन বিশ্বাস এই পর্যন্ত কটা মারছে কুত্তা ফার্স্টে মারছে কারা কে মারছে কুত্তাটি বিভাস দাস এবারে ভূসভাপতি প্রধান তারা জানাইছে এরপরে কইছে কে দিতাম না কিছু করছি না এরপরে তার নিচে খাতাইছে বিভাস দাসে এরপর বিকাশ দাসে বউ বিভাস দাসে এই কুত্তাটি মারছে এখন কি মরা কুকুলিয়া থানা দাইছে কোন আইছি মামলা করবেন হ্যাঁ মামলা করুম এর লাগে কুত্তি বলতে না আমরা বাড়ি কুত্তা একটু বলতে না তারা খালি হিংসা কুত্তার লাগে কি নাম আপনার জুটন বিশ্বাস বাড়ি কোন জায়গায় বাগমারাইছি কলোনি कक्सियाव मानमानदियागल सामुसित्रा ख्लाइने रग्न एरेस्ट ख्लाइने बागै हाबा अंखरजाक ताबो मेलागर थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां कामिगानानि जाति रगनि नग बेरायनानि थांगै रमफ्रेजांनानि नांखा क्लास 10 आव परिवै तंनाय खरकसा शिकलि पार्टीमुनि यागल शिकलिनो रमफ्रेनाय आसुलानो एरेस्ट ख्लायका पुलिस फियाबा शिकलिनो रमफ्रेनाय चला रमफ्रेजांनाय शिकलिनि जाति रगनि बिसिङो खरकसा फ्रिजनि तैनंमानि यागल खासिया अंगिलेङै थांगा हनै शाखा शिकलि आबन यागल पाइथागो जिबि हस्पिटाल सकयमानि यागल से खासियो फायो हनै তনি গিয়েছিলাম তারপর ভাই বলেছিল ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ডগকে খাবার দেবে তারপর গিয়েছিলাম তারপর ওদের ফ্রিজ থেকে জল খেয়েছিলাম তারপর আর আমি কিছু বলতে পারিনি মানে কার বাড়িতে গিয়েছিলেন ভাইয়ের বাড়িতে কি রকম ভাই তোমার কাজিন তারপর কি মানে কারণ হয়েছে যার ফলে তুমি আমি শুধু ফ্রিজ থেকে জল খেয়েছিলাম যখন তোমার সেন্স মানে ফিল তখন কি মানে তখন তো আমি জীবিত ছিলাম ওদের বাড়িতে কি প্রতিনিয়ত যেতে হ্যাঁ অনেক সময় যেতাম পাশেই বাড়ি না পাশে না একটু দূরে पार्टीमुनि यागल शिकलिनो रमफ्रेनाय शिकलानो एरेस्ट ख्लायका पुलिस पार्टीमुनि कक्त मानमान यागल स्रांसल আগরতলা জিবি हस्पिटाल थांगै शिकलिनि ट्रिटमेन्ट तै कक्तमाना हारका चाइल्ड राइट कमिशननि चेयारपारसन जयंती देबबर्माते कुबन आदं जगसं আজকে একটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা পক্সো কেস একটা এসেছে আর সেই দিক থেকে এয়ারপোর্ট ওইদিকে বাড়ি মেয়েটা তো আজকে আমরা খবর পেয়েছি গান্ধীগ্রাম একটা নিয়ে পক্সো কেসে এটা হয়েছে তো নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যে এই কেসটা করেছে যে কাজটা করেছে তো মেয়েটা এখন মোটামুটি সুস্থ আছে তো সেটার জন্য আমরা তদন্তের খাতিরে আমরা ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসের পক্ষ থেকে আসলাম
আমার সঙ্গে মেম্বার সেক্রেটারি মাধব পাল এবং মেম্বার আছেন চামেলি শাহ এবং মনিকা দেববর্মা। আমরা চাই এই লোকটি অবশ্যই যেন শাস্তি হয়, পক্সো অ্যাক্টে যা যে ধারা আছে সবটা যেন কঠোরতম যেন শাস্তি হয়, কেউ যেন সমাজে এরকম আর কেউ যেন এরকম কাজ না করে, সেটাই আমি সবার কাছে একটা আপিল করব এবং অবশ্যই যেন এই কেসটা আমরা দেখশন করছি এবং শাস্তি যেন পায় সেটাই আমরা দেখব। হ্যাঁ, যে করেছে কাজ দোষী আটক হয়েছে এবং গতকালকে আটক হয়েছে এবং এখন মেডিকেল করানো হচ্ছে বাচ্চাটিকে। সম্পর্কে কি হয় এই ছেলেটার? আত্মীয়, নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যে ওর ভাই হয়। বর্তমানে মেয়েটির শারীরিক অবস্থা কিরকম দেখলে? আমরা মেয়েটার সাথে কথা বলেছি, মেয়েটা এখন মোটামুটি একটু সুস্থ আছে, কিন্তু যখন হসপিটালে আনা হয়েছিল তখন ওর মানে জ্ঞান ছিল না, সে কিছুই বলতে পারছিল। ওর মার সাথে আমাদের কথা হয়েছে এবং ডাক্তারের সাথেও আমরা কথা বলেছি, এখানে মেডিকেল করানো হচ্ছে। Shiklena romferna shiklano karak bostum jagnani shanmungti shaga child right commission chairperson Jayanti Debroma. Bureau report Chini Khorang. Tabu kisha lenglamani chora. Taibo hastre hayung te haktone koktuma tuwe faitongo lenglamani yagulo. Lenglaman yagalo hain hailam shugo chini kokbora koktumao. Hain hai faidi naile firano tinini koktuma bokrogro. Takarjula Mondal Office Mondal President Malcolm Shubashukro Klaizamo Party Munotoye. Strangsal Sanda Zorashipahizula SP Vijay Debroma by Malay Kok Shalaka, BJP Nikashati, Manjaka BJP Hase General Secretary Bipin Debroma, Montri Bikas Debromate XMP Deputy Tripura. Strangslohan hai TR08G6535 Marini Khumsa Scooty Malkung Lahar Party Monkalay, Party Muntayana Tiga Koroksa, Abu Haikano Timaraza, Take Koroksa, Party Munk Shandri Baza, Doshumiri and Para Ampeni Koktoma, Paitago Fire Service ni Adonofai Akorok Nino, Langitanga Shandri Baza Hankok Shakam Nogo. Krak Shalni Cabinet meeting on Harzaka Technical University, the Women's University, Fiognani One Shomong, Hasin Dalvidal Bedago 288 Katal Shabok, Langani Borna Harzaka One Shomong, Strangsula Secretary of Kasako from Manaklay or Koktoma Shaklaka Montri Shushan to Chodori. Huizakok to one vision to Chori Lamni, Bongshibari Bolongo Red Clay Manjaka, Bupang Sirok Zangai Kasha Masin, Fiaba Bolong Bedemi Adon Rock Tamani Dermane, Kari Tambaka, Bizra Bupang, Banya Kleinero. Strangsal Jambuzolani Party Mungoti Pramotani Shamong Shitra Tangai Runyago Choprov Zagai, Jerebitanga Shumon Debra Mungi Koraksa BJP Adomi Mokol, Strangsal Hora Agotala GB Hospital Shumon Debrumano Nainani Tanka BJP General Secretary Bipin Debroma, ex-MP Deputy Tripurate Kakabsula Mondali President Nirmal Debroma.
बिथिसारो जुदन बिसासनि सुइनो बुथारे खिबिका विकास दास बिबास दास ते प्रियंका साहा आवहाय होनैनो कक्सिल सामुति साव स्रांसल बरमनि मुंगै बिनि सुइखो थैनो तलाङै मेलागर थानाव एफआइआर खालायगा जुदन बिसा कामिगानानि जाति रंनि नगो बेरायनानै थाङै रमफ्रेजांनानै नांखा क्लास 10 आव परिबि दंनाय खरकसा सिकलि पाटिमनि यागलो सिकलिनो रमफ्रेनाय आसलानो एरेस्ट खालायगा पुलिस ताबु कक्तमा शुक्रबुई सानलि सालताम सिगां कमलपुर मानिक बान्दानि सिपिआइएम तांनक ते हालहालि सिपिएम तांनक सकसे रजामनि पार्टीमुं थाइनो बिजित खालायनायनि थाखा सिपिआइएम नि हास्ते तांफां जितेन्द्र चौधुरीनि दै दलुंगै सिपिआइएम नि कायसाति आशाला बिजित खालायमानि जराव कक्तमा थुमनाय रंग बिस्कां कक्सानान थाङि सिपिआइएम नि हास्ते तांफां जितेन्द्र चौधुरी शाखा लाइतनाय 17 नभेम्बर सालमारिव किसजक सामुसिद्रा खालायनाय रं यागो जफ्रब जाकमानि मानिक बान्दार सिपिआइएम तांनक हालहालि सिपिएम तांनक आबरक बेलेखेनो खाखामै सिंसा पार्टीमुं हनै आबायकेनो बीजेपी नि सामुं हमनो दैबो दाल बिदाल कक्सिल सामुं तुका सिपिआइएम नि हास्ते तांफां जितेन्द्र चौधुरी এটা কমলপুর মহকুমার মানিক ভান্ডার বাজারে একটা সময় এটা ছিল আমাদের কমলপুর মহকুমা কমিটি আমাদের পার্টির এই মহকুমা অফিস খুব জমজমাট অফিস কিন্তু 18 সালে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে তারপর থেকেই এই অফিস আর খোলা যাচ্ছিল না আমরা চেষ্টা করেছি বারবার এটা খোলার জন্য কিন্তু এটা খোলার চেষ্টা হলেই শুধু এই পার্টি অফিসের উপর আক্রমণ না যারা এখানে আসেন তাদের উপর আক্রমণ না এমনকি এই আশেপাশে যে সমস্ত আমাদের সমর্থকদের বাড়ি ঘর আমাদের সম্পাদক এই অঞ্জন দাসের বাড়িও কাছেই তার বাড়ির উপরে তার বাজারে আসা যাওয়ার উপরে সমর্থকদের উপরে এবং বাজারে আমাদের যে সমর্থক দোকানদার কিছুদিন আগেও সেদিনও বোধহয় একজন দোকানদারের উপর হামলা হয়েছে 2 জন এবং এই 14 তারিখে বিহারের যেদিন ফল বের হয় সেদিন মধ্যরাত্রে आशाला सिपिएम नि हास्ते तांफा जितेन्द्र चौधुरी कारिबो मानजाका सिपिएम तांफां बदनि आदं सुदन देबबर्मा राधाचरण देबबर्मा दलाय हांखन तांफां अंजन दास बद्रबुम हालाम आकसं खुवाइनि सिमि बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां स्रांसला आईपीएफ टी खुवाइ डिविजन कमिटी नि सागथारम खालायजाका कायसा कक्सा पान्डा मानजाका आईपीएफ टी नि जे सपन देबबर्मा एजीएस सुनील देबबर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खबैते गुबुन आदं र आशाला आईपीएफ टी खुवाइ डिस्ट्रिक्ट नि काइफिरि डिविजन तै खालायजाका कक्सा पान्डा आशालनि पान्डाव मानजाका आईपीएफ टी नि जे सपन देबबर्मा सेंट्रल कमिटी नि एजीएस सुनील देबबर्मा तुलाशिखर ब्लक नि भाइस चेयरमैन प्रदीप देबबर्मा एजीएस बुद्ध देबबर्मा न खबै तै गुबुन आदं र आबन याग्लोनो पान्डाव ककनारका आईपीएफ टी नि जे सपन देबबर्मा खुवाइ डिस्ट्रिक्ट नि आन्डाराव तंनाय चिनि आईपीएफ टी नि 3टा डिविजन तेलियामुरा 4टा डिविजन तेलियामुरा ईस्ट तेलियामुरा वेस्ट खुवाइ ईस्ट खुवाइ वेस्ट डिविजन मिलिवै बेबागै जे चिनि खुवाइ डिस्ट्रिक्ट नि आन्डाराव जे तंनाय बन तुइ जों कायसा पान्डा सुलाखिया मीटिंग नि मूल उद्देश्य अंके चिनि जे एजेंडा चिनि जों जतन साइमानो जे चिनि टिप्रालेन अवेयरनेस कैंपेन थांनाय 4 तारिख नभेम्बर नि बिसिंतिनो जों सुरु खालायदिका ओमफ्राय दाबो नेक्स्ट जे चिनि स्टेप चिनि टिप्रालेन अवेयरनेस कैंपेन नि जे स्टेप ओ स्टेप बबो हायंनाय आबनो तुइ जों सुप्रबय सालायका चिनि खुवाइ डिस्ट्रिक्ट बबो हायके चेंनाय पासापासि तिनि चिनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नुवातिया चिनि एनएफएनएस नि वाइस प्रेसिडेंट बतंग बो तिनि दिल्लीआव थांका दिल्लीआव थांगै कायसा दरनाव थाङि मानजाकिनाय अब मूलत आबसु ऑल बुरु स्टूडेंट यूनियन के आरोनि जे पॉलिटिकल पार्टी गौरव सहक लायो कायसा डेपुटेशन मेमोरेंडम सबमिट खाना थांतंगो बसकांनि विंटर सेशननो जे चिनि 125 एमेंडमेंट जे एमेंडमेंट नि बिसिंते चिनि तिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल लंनाय
बाबो तो 10टा जे विलेज कमिटी तिथि एडिशन अब एम्पावरमेंट खालामजाकनाय आबोनो तुयै जे खायफानो ताबुकनि बसकांनि जे विंटार सेशन पार्लियामेंट सेशनाव अब पास ओरैनानि बागै बरक मेमोरेंडम साबमिट खालामनाय पासापासि जन्तर मन्तर धरनाबो खालामनाय आ जागाव मानजांनान बागै सिनि आईपीएफ सिनि सुक्ला थांखा जा आरो आईपीएफ नि प्रस्ताब दंनाय खवाइनि सिमी बिप्लबनि गकथम चिनि खरां स्रांसलार साराबार कृषक सभा कमलपुर बखास्टे कमिटिनि तैदुल मुङै खालायजागा काइसा लुकुथुम पान्दा मानजागा कृषक सभानि हास्टे तांफां पवित्र कर कचाम एमएलए रंजन दास नखबैते गुबुन आदंर आबहायकना सालो कृषक सभानि आदंर साका बरकनि लुकुथुम पान्दानो खालायनानि रलिया पुलिस नै आबनि बागिनो आसालक कमलपुर आमसे कमिटि हाबा नक बसकांगो खालायजागनाय नांखा लुकुथुम पान्दा आ पान्दावनो ल एन्ड अर्डर नायकल मुंनो तै कक साका पान्दाव मानजांनाय नारवायरक ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদক কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক এবং আজকে এই সম্মেলন এবং সমাবেশে অংশগ্রহণ করার জন্য এত বাধা এবং বিপত্তির মধ্যে যারা দাঁত চেপে লড়াই করছেন আপনাদের সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে সরকারি অভিনন্দন জানাই। ঘটনাটা জেনেছেন 2018 পর থেকে এই বিজেপির সরকার প্রতিশ্রুতির বন্যা গণতন্ত্র আর এই চেহারা একটু আগে আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন। এটা তো এসডিপিওর কথা না, সে দলহসে পরিণত হয়েছে। কথা তো মানিক সার আপনারা জানেন আগরতলায় সিপিআইএম এর রাজ্য সম্মেলনের সমাবেশে দেয়নি প্রধান বিরোধী দল। নির্বাচন কমিশন দ্বারা স্বাধীনতার পর থেকে যে দলটি স্বীকৃত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী তার মিটিং করার জায়গা আগরতলা নেই। কয়দিন আগে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র তাদেরকেও মার দেয়নি। গাড়ির র্যাঙ্ক কমিয়ে দিয়েছে কি রেলগাড়ির, অটো স্টেশন থেকে আসতে পারবে না, বাস দেবে না। এরপরে আগরতলার যে জলপ্লাবন হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে থেকে গিয়েছে, আরে এরা এই লোক দেখে উৎফুল্ল হয়েছে। ওরা সরকারে আছে, সরকারে গাড়ি টাকা করি সব দিয়েও আজকে লোক জমায়েত করতে পারে না। এই হল আতঙ্ক। গত কয়দিন যাবৎ পুরো কমলপুর মহকুমা একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়েছে, আর আপনারা দাঁতে দাঁত দিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং स्रांसलो काइसा पान्दानि बिसंति एमडीसी फानि रांबाय हालाम युथ एसोसिएशन न खुंसा एम्बुलेंस मालखुंया फरि रेखा एमडीसी धीरेन्द्र देवबर्मा आशला एमडीसी धीरेन्द्र देवबर्मानि चुबा चुबाय आबहायकेनो एम्बुलेंस मालखुं याफारजाकमानि नतै बेलायखेनो खाथुंजाकमानि ककसाका हालाम युथ एसोसिएशननि खरकसा आदं जोंतिनि सालकुबांमा रमुय चिनि अमाहाय कुबांमा रिमोट एरिया रावगो अनेक असुबिदा दङ माने रोग रोगितो अब तिनि हर उंनाय खोना फुङो उंनाय केबनो सुङै फाया गे विशेष क्लाय चुं टीटीएडीसी एरियाव तंनाय रिमोट एरिया कुबांमा दङ जामथम तो प्रपार एरिया छ किन्तु जामथमनि इ सार्केलो कुबांमा पारा दङ चिनि गो अ जागा रावगो जे समय हर एकटा दुइटा समय रावगो चुं
हस्पिटाल रग थानानि गभर्नमेन्टनि एम्बुलेन्स रगनि बागै फन रग खालायखांखाय जोंनो दिनाय रग खालायो ड्राइभार कुरि रग साजागो आगरतलाव इमारजेन्सि पेसेन्ट लां थानानै अमाहाय गोबां मानसिनि समस्या फायो ओंखाय एक्चुअली अर इचिनि युथ रग HYA हालाम युथ एसोसिएशन नि बरगनि तुइदुल मुंबाई बरग आनो कायसा साजेशन रिखा बेले हामबाय बरग साजेशन रिमानि बागै तिनि हालाम युथ एसोसिएशन न गोबांमा बुइसुङो तामगै हस्पिटाल रिया हस्पिटाल अलरेडी गभर्नमेन्ट नि एम्बुलेन्स सफिशिएंट दङ हायपना चुनो प्रोवाइड खालाया आबो तिनिनि सिमी हिस्टोरिया आगेन सिमिनो अमहाय खालाय चुनो दिनै खालायमार चुनगो अबन बागै तिनेओ हालाम युथ एसोसिएशन यागो रिमानि कारण अनेक बरक सावो जे हालामनो सिमी नायदि चुनोखाय ताने अमहाय गोबांमा कग्रक सालायो बा सालायफानो मानो फिउचार अमहाया इ एन्टायर एलाका कतरमावो रेजिस्ट्रेशन गोनां कायसानो सिविल सोसाइटी दङो इ हालाम युथ एसोसिएशन इनके कायसा रुल्स दङो जों हायनो खरकसा बरनो पर्सनल लबो जों रिमाया इनके कोनो तामहिनाय पार्टी पॉलिटिकल माइलेज नि बागै जों रिवे मैया गाबोन बागै जों तिनि चिनि ओ हालाम युथ एसोसिएशन यागो आं तिनि बुबाग्रानि दागि मुंबाय बुबाग्रानि खायरं मुंबाय जों आं तिनि बरगनो एम्बुलेन्स कायसा याफारै मांखा ताइ अबसुद हालाम युथ एसोसिएशन सिमी नि बागै बरग यूज खायगला ओ एलाकाओ जेखन विपद आपद जों न कायसा जतनो एलाकाबासी हरदिबर फन खालायगे एटलिस्ट 10 बुयै तो फायै सुङै माने दादा आनि एम्बुलेन्स नांगौ अमतो सानानि कायसा ऑप्शन मांखा आवन बागै हालाम युथ एसोसिएशन रग आनो लगिरिमान बगे हामबाय बरगनो तिनि बुवाग्रानोबो हामबाय रो बिनि बिसिंतिसे अबर बेबा पसिबल ngo हामबाय अमंखबले जामथुम एडिसि विलेज बे खबजाक एमडीसी डेभलपमेन्ट फान्ड बायनो रिजागो हामबाय ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां हायनाय खरकसा हामजक साकनि बुसाय बुसानो खिबुय पारानि तै खरकसा हामजोंनि बुसायबाय खारै थांमानि कक्तमा पार्टी मुनोतै मेलागर थानाव एफआईआर खलायगा खारै थांनाय नुखुंनि बरर आशला कक्तमा तुमनाय रगनि बुसकांगो अक्सारनि थाङै बोसोर साका बिहिक सामनो सिगां नगो थाङै बुसलानो नगो कलाङै तेलकाजला आमसायनि हानिफ मियाबाय खारै थांमानि कक्तमा आबनि बागैनो मेलागर थानाव एफआईआर खलायगा हनै সম্বন্ধে কোনো সারা শব্দ দিয়েছে না আজকে বিকেলে ফোন দিয়ে আমার বউ আইসিনি বাড়িতে আমি কই আইসে না ও এরকম এরকম তো পাই না কই গেছে ও না আমার ছেলে হালাইয়া কই গেছে তারও কই তার না আমিও কই তারি না কোন জায়গায় বিয়ে করছেন আপনি আমি বিয়ে করছি বিচ্ছন্দ মনে আলিশা বাজার মধ্যে আপনার স্ত্রীর নাম কি আনোয়ারা দেবী কত বছর হয়েছে বিয়ে করছেন যে 5 বছর ছেলে সন্তান আছেন আপনার ছেলে একজন কার সাথে গেছে আপনার বউ ভাইকে কার সাথে গেছে এটা কইতাম পারি না আমারে তারা ফোন দিছে ফোন দিয়া করে এরকম পানা তারা জানে তারা কি তা করছে তারার বোন নিয়ে তারা সব কিছু জানে আমার ছেলে আমার কাছে আইনা দেন আপনার এটা চাই তো আপনার সাথে যে হানিফের বউ কি কারণ হয়েছে হানিফের বউ অনকা শুনতাছে হানিফের লগে বলে গেছে আচ্ছা শুনছি হানিফের লগে বলে গেছে হানিফের বাড়ি কোন জায়গায় হানিফের বউ আপনার বাড়ির লোকে হানিফের বাড়ি সুনামুরা হানিফের বাড়ি সুনামুরা মধুবন কলেজের লগে আচ্ছা আবাইকনো বসাই খারজানে হানিফ মিয়ানি बिहिगबो मेलागर थारावा थांगै सगैखा एफआईआर खायनानि बागै पाटे मुनोतै नखुं खुंनि बर रकन थांगै सगैखा मेलागर थानावो ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां फाइनाल 23 नवेम्बर सालमानि श्रीमती नगर स्कुल ग्राउन्डआव जेंजोंआन थाङै दङ अटल सिटी नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट जेंजोंआन बान्दाव मानजोंनि कक दङ हास्टेन स्पोर्ट मिनिस्टार टिंकु रय त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट प्रणब सरकार ताई টিআইডিসি নি চেয়ারম্যান নবাদুল বণিক আকর্ষণ থাকবেন রাজ্যের মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয় প্রধান অতিথি থাকবেন টিএফ এর চেয়ারম্যান শ্রী প্রণব সরকার মহোদয় বিশেষ অতিথি থাকবেন রাজ্যের টিআরটিসি চেয়ারম্যান শ্রী প্রণব নবাদুল বণিক মহোদয় এলাকার বিধায়িকা শ্রী অন্তরা দেব সরকার মহোদয়া এবং এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক সবাই উপস্থিত থাকবেন খেলাটা কবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে খেলাটা আগামী 23 তারিখ রবিবার দিন অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী ম্যাচ ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां तिनी कक्तमा आशक जरातैनो ताइबो हास्टे हायुंते हाक्तनि कक्तमा साइमाना बागै जय नाइतंनि चिनी खरां
তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ। Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchan.